খোলো জ্যাকেটটা। হ্যাঁ এটা পরতে হবে তাড়াতাড়ি, সময় নেই বেশি। স্যান্ডো আছে, ঘরে যাবো। এসে তো দেরি। ভাল লাগছে জামাটা? পছন্দ হয়েছে? হ্যাঁ সে পড়ো না, সে পড়ো, নিয়ে যাও, আমাকে রেখে দেবো না সেটা বলছি না, বলে এসলাম আমি পছন্দ নয় এক্সচেঞ্জের কথা। बैठो बैठो। ডান গালে ছেলেদের ডান দিকের গালে দিতে হয় না দিদা? ছেলেদের ডান দিকের গালে তাপ দিতে হয় না? অমিত তুমি কি ছেলে? এ মা চামচ দিয়ে খাওয়াতে পারতো। টিস্যু দেবো? টিস্যু দেবো? লজ্জা পাচ্ছে। তাকাও একটু, তাকাও একটু, তাকাও দেখুন। ঠিক আছে। পায়েস কেমন হচ্ছে? হ্যাঁ দিদি ধান দুব্বর বড় অভাব জীবনে। গোটা একটা দিও না, একদম একটুখানি দাও না তো আর লুচি খাবে না। হ্যাঁ হ্যাঁ একটুখানি। গিফটটাই দেয়নি। পছন্দ হয়েছে? পছন্দ হয়েছে? Happy birthday to you. Happy birthday dear Omid. Happy birthday to you. बाजण दे आज स्पीकर नाचण दे यारा में गेड़ी आज मारेंगे रे मोटी पैठारा में चाहे कोई कमिश्नर आ जावे सारी रात बजेंगे बेस यार तेरा हैप्पी यारा बर्थडे है तेरे केक
दूं फेस यार तेरा हैप्पी यार बर्थडे आज तेरा केक से भर दूं फेस तू मेरी यार तेरे फ्रेंड्स तेरी गर्लफ्रेंड तेरी एक्स तेरी गर्लफ्रेंड का एक्स क्यों हो गए सारे जंगली क्यों हो गए सारे जंगली क्यों हो गए सारे जंगली हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे आज पिजामा पकड़ के बैठे हैप्पी बर्थडे आज तो पार्टी जब तक बच्चे नाच पिजामा पकड़ के बैठे और तेरे हैप्पी बर्थडे पे हाय नी तेनू हैप्पी बर्थडे नी हाय नी तेरे हैप्पी बर्थडे पे हाय नी तेनू हैप्पी बर्थडे नी कह के देना 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 মামি আসো। হ্যাঁ দিচ্ছি। ছোট মামা একটু খাইয়ে দাঁড়া মামা একটু খাইয়ে মাখামাখি না ওর জন্য যাবে Happy birthday, Amir. मिले खो गया है खुद का ही पता ওদের পাই পড়েছে क्या करना क्या नहीं कुछ बस में ना रहा समझूं कैसे कोई समझाए दिल क्या करे जब किसी से किसी को